nanti ada yang sempat hadir, boleh cikgu share lah. Alright, so seperti yang cikgu yang kita discuss minggu lepas, hari ini kita akan bincang any question regarding to integration, especially for the volume. Okay, so I already prepare all the set. So mungkin semua sudah nampak kan yang set-set soalan yang cikgu buat. Okay, cikgu sudah compile all the question daripada chapter 1 form 4 sampai chapter 8 form 5. Okay, so that one kamu boleh gunalah untuk kamu punya revision. But the answer cikgu tidak dapat buat sebab satu, cikgu malas mau cari satu-satu jawapan tu. But I try to, kalau macam cikgu rajin lah, cikgu akan tulis jawapan satu-satu di setiap apa itu. Kalau rajin lah, kalau tidak rajin kamu boleh cek sendirilah. Okay. Cikgu just kasih compile saja so that you can revise any topik yang kamu rasa kamu mau score. Okay. You can use that paper. Alright, so untuk integration hari ini, so I already shared the question, so I hope most of you have done the revision dan juga expect kamu ada bertanya hari ini. Okay, so soalan mana kamu mau tanya hari ini? Negeri mana? Okay, soalan negeri mana yang kamu rasa kamu nampak solution dia terus kamu tidak begitu jelas? Okay. Cikgu mau kamu cek soalan untuk integration, soalan dari negeri mana? Coba cek. Tengok. Okey, cek soalan integration. Cikgu akan tanya satu-satu kalau boleh mungkin kita start dari si Nadira sebab Nadira yang propose ni topik. Okey. So which negeri? Negeri mana? Negeri mana? Okey. Siapa dulu yang mau mula? Negeri mana? Saya yang tanya kan. Boleh. Putrajaya punya lah, paper 2 set 2. Putrajaya set 2. Okay, thank you. Okay, Putrajaya paper 2 set 2. Okay, so paper 2 kan, ini paper 1 ni kan, ini paper 2 ni kan sepatutnya. Okay, paper 2 set 2. Ini kan? Enggak, yang ada graph tu. Ada graph this one? Ini kah? Okay, ini ya. Okay, yeah. So kita buat Putrajaya dulu lah. Okay, so let us start the discussion hari ini. Okay, cikgu anggap saya cikgu macam kamu sekarang ni, cikgu langsung zero note anggap saya cikgu ambil exam ni dengan apa yang knowledge cikgu ada. So kalau macam cikgu blur di situ, kamu bantulah cikgu. Okay, kita sama-sama bantu. Okay, so the diagram 3 show the straight line y equal to x plus x intersecting the curve. Okay, so dia sudah bagi this one and this one. Okay, dia sudah bagi dan dia sudah indicate di dalam the graph. Okay, so at point A and point B. So first question adalah we have to find the value of k. Okay, so as you can see the value of k, this is the intersecting point. Okay, between two lines. Okay, dia adalah intersecting. So bila intersecting meaning to say kita kena cari what is the common x and what is the common y. Okay, so untuk soalan ni sebab k adalah pada x, so we have to find what is the x value. Okay, sebab k itu adalah pada x, we have to find x value. So macam mana mau buat? Okay, untuk soalan ni you just do comparison. Okay, kamu buat y equal to, ini kamu buat simultaneous biasa saja. Okay, so this is the first equation and y equal to x plus 4, the second equation. So kamu buat comparison macam gini, because y adalah sama, dan kamu buat solve macam gini sahaja. Is equal to x plus 4. Okay, that is the first. And then kamu kasih kembangkan, so x square minus 4x plus 4 is equal to x plus 4. Okay, so ini cikgu kasih cut 4 dengan 4 sebab both side, kalau 4 tu pergi sebelah pun dia jadi minus 4. Okay, so x ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi x square minus 4x minus x is equal to 0, which give you x square minus 5x equal to 0. Okay, kalau kamu jumpa ni, adakah yang guna calculator? Okay, cikgu mau tanya, siapa yang guna calculator bila jumpa soalan ni? Okay, Mary Ann. Yang lain guna calculator kah?
Saya cikgu. Okey, Khadijah guna kalkulator. Okey. Aben guna kalkulator kan tidak? Tidak. Tidak. Okey, Michael? Okey. Yes. Yes, okey. Siapa lagi yang Alita? Alita guna kalkulator kan tidak? Guna. Okey, kalau soalan macam gini tidak payah guna kalkulator. Kenapa? Sebab X boleh factorize. Kalau kamu factorize X, kamu dapat X minus 5. Betul? And then kalau kamu tengok sini, X di sini kamu boleh sebenarnya dia adalah X minus 0 or X plus 0. Which give you X yang ini adalah equal to 0 dan another one X equal to 5. Okay, daripada sini, what is your value of X? What is your value of K? Okay, so kita tahu sini 0 dan sini adalah 5. So meaning to say your K is 5. So answer untuk K adalah 5. Ini jawapan dia. Okay, so either use calculator ataupun do factorization. Untuk jimatkan masa, guna factorization sini. Kalau dia tiada nilai C. Okay, that is for question number 1. Okay, let's go for question number 2. Cikgu rasa cikgu punya pet cikgu letak sini juga. Okay, question number 2. Okay, so we have to find the area of the shaded region P. Okay, so kita tengok shaded region P adalah di bawah, okay. Kalau tengok betul-betul, dia sebenarnya adalah di bawah line ni. Okay, dia di bawah line. Dan kalau kamu tengok shape dia betul-betul, what is the shape of this graph? Kalau kamu tengok betul-betul ni. Shape apa itu? Trapezium. It is a trapezium, correct. Okay, it is a trapezium. But the thing is, P adalah area dia di sini, di dalam ni. Okay, cikgu kasih tulis. P area dia di sini. So maksudnya macam mana kita mau cari yang area P ni? Kita cari area trapezium, tolak dengan area under the curve. Itu dia punya apa? Dia punya apa kita panggil tu? The thing that you should do. The idea. Okay, sorry, the idea. So kamu cari area trapezium minus with area under the curve. Okay, minus with area under the curve. Okay, macam ni. Alright, so what is the formula of trapezium? 1/2. Kita tengok yang ada selari di sini. Cikgu tengok sini berapa tinggi dia. Okay, dua-dua kita tidak tahu tinggi dia. So meaning to say we have to substitute the value of 0 and the value of 5. Okay, so kalau cikgu substitute sini adalah 0, so maksudnya ini sama dengan, okay, sini 0 minus 2, okay, 0 minus 2 is 2, negative 2, so dia jadi 4. So di sini maksudnya ketinggian ini adalah 4. Okay, sini pula cikgu kasih masuk when x equal to 5. So 5 minus 2, 3, okay, 3 power of 2 is 9. So dia adalah 4 dan 9. Okay, 4 dengan 9. Okay, cikgu kasih besar dulu dia punya apa? Screen. Nanti ada yang nanti tidak nampak apa? Astaga. Okay, so cikgu kasih besar sedikit screen je. Okay, macam ni. Kalau kamu tengok so macam ni cikgu dapat 4 dengan 9, cikgu substitute x equal to 0 dan x equal to 5. That's how I got my 4 and 9. Okay, kenapa kita kena cari ini? Sebab you want to apply in the trapezium. So meaning to say, what is the length here? This is 4 and 9. We just tambah di sini saja. Okay, and then berapa lebar dia? Lebar dia adalah, bukan lebar, tinggi dia. Tinggi dia adalah 5. Okay, that is for trapezium. Okay, we minus with. Okay, so what is the area under the graph? Okay, kalau ini kamu kasih integrate daripada 0 to 5. Kenapa 0 to 5? Sebab dia punya distance from 0 to 5. Okay, and then what is the equation here? We just substitute, kita masukkan ini. X, bukan yang ini. Kita masukkan this one. X minus 2 square ni. Okay, so adakah cikgu patut letak X minus 2 square power of 2 ataupun cikgu kasih ambil yang kembang punya? It is better kasih expand. So kasih X square minus 4X plus 4. Use this one.
Okay, x square minus 4x plus 4 dx. Kamu kira yang ini sahaja. Okay, so kalau kamu kira this one you will get, okay, so 4 plus, okay, 4 plus 9 is equal to 13. 13 times 5 equal to 65. 65 divided by 2, you will get 65 over 2. So yang ini cikgu tidak kasih perpuluhan dulu lah. 65 over 2 minus with. So we are integrating, okay, x square. Okay, so ini cikgu boleh kasih set sudah sini. X square. Okay, x square minus 4x plus 4. Okay, and then daripada 0 kepada 5. So kamu dapat berapa? Kira-kira? Okay, coba kira yang ini nah. Okay, what is the answer? X square minus 4x plus 4 dx daripada 0 to 5. Okay, cikgu rasa semua tahu integrator. Ingat tak, power tambah 1, power bawa-bawa. So x power of 3 over 3 minus 4x power of 2 over 2 plus 4x. Ini adalah equation dia. So daripada 5 to 0. Okay, so your answer untuk ni 65 over 2 minus dengan, okay, what is the result untuk integration ni? Okay, what is the result? Betul kan ni? 5 power of 3, 5 power of 3 over 3 minus with 4. 4 times 4, 5 power of 2 over 2 plus 4 times 5. Okay, betul lah. Okay. So, kalau kamu kira, you are supposed to get 35 over 3 ya. Okay. You are supposed to get 35 over 3, then 65 over 2 minus with 35 over 3, kamu akan dapat 125 over 6. Okay, ataupun kalau kamu tukar pecahan, decimal 20.833. So, which one yang kamu sepatutnya tulis? In this form or this form? Okay, cikgu mau tanya. Siapa akan tulis pecahan? Angkat tangan. Siapa yang akan tulis dalam pecahan? Angkat tangan. Okay, siapa yang akan tulis dalam perpuluhan? Angkat tangan. Decimal. Alright. Siapa yang tulis dalam perpuluhan, make sure kamu kena mention 2 decimal places ataupun 4 significant figure. Take nota untuk yang ini. You cannot just leave your answer like that, 20.83, tanpa letak, kamu tidak mention what is the apa. Okay? So make sure untuk, but the safest way untuk jawapan adalah ini. Yang pecahan. So my advice untuk soalan macam gini, kalau jawapan dia dalam pecahan, kalau dalam improper fraction, leave it in improper fraction. Okay? Don't worry, tidak ada markah juga itu kalau macam ni. Okay, tidak akan tolak punya. Unless kalau soalan tu mention give your answer in 4 significant figure, 2 decimal places, the nearest integer, you need to follow apa yang dia minta. Okay, itu dia punya rule dia. But if let's say kalau dia tidak minta apa-apa, you can leave your answer in improper. Okay, itu tips dia. Okay, so nombor 2 should be okay. Okay, nombor 2 cikgu kasih tinggalkan dulu. Okay, nombor 2. Okay, where is, mana? Dia punya bikin zoom ni. Apa? Cikgu tengah cari di mana mungkin zoom dia. Okay, lepas lah. Okay, any question so far untuk ini? Enggak? Okay, sekarang kita pergi soalan nombor 3. Okay, cukup padam dulu yang atas tu.
So, tidak cukup ruang. Okay, question number 3. Alright, so how to find the volume in terms of pi when the shaded region Q is revolved 360 about the x-axis. So, apakah maksud ini? Maksud dia kalau kamu tengok untuk yang region Q tu, dia berputar 360 darjah on the x-axis. Okay, so kamu ambil gambaran macam gini ya. So this is a y-axis and this is the x-axis. Okay, so the region Q is from this one until di sini. Maksudnya dia punya region until one of the point at the x-axis di sini. Okay, and then yang ini dia berputar 360 darjah. Okay, that's the meaning. Okay, so the volume is like this. Dia berputar because dia cakap dia it is revolve around the x-axis. So meaning to say dia sebenarnya turun ke bawah tu macam ni. Okay, kalau ikut dia punya bayangan. Okay, dia it is like this. Okay, so it rotate. Dia macam puting beliung lah macam ni. So you are going to find this volume. Ini macam gini. This is the volume that kamu kena cari. Okay, so what is the volume? Okay, kamu kena tengok. Okay, so the formula untuk yang ini because dia rotate at the x-axis, ingat dia adalah dx respect to dx, bukan dy. So meaning to say your formula adalah y square. Okay, ada y square. Okay, and then kasih integrate dia. Sekarang cikgu mau tanya, pi kah 2 pi? Pi. Okay, pi. Ingat tak, untuk 360 you need to use pi saja. Bukan 2 pi ya. Okay, even though you know that the 360 is a pi. Okay, 360 is 2 pi, but untuk yang ini you have to use pi saja. Okay, ya, cikgu double confirm dulu. Nanti kalau tidak, cikgu akan bagi ajar. Ya. I have question. Why y square? Okay, kenapa y square? Memang itulah formula dia. Okay, the formula mesti. Okay, kalau volume dia punya formula dalam. Okay, ingat tak kalau at the x-axis dia mesti dx. So kita letak sini y square. Kalau dia rotate at the y-axis, dia respect to dy. Okay, dia respect to y, but the formula going to be x square. Itu dia punya different. Okay, and then di depan dia adalah pi. I think it is pi. Jap. Cikgu cuba remember balik. Okay, betul. It is a pi. Ingat tak? Kalau 180 pi over 2, kalau 360 it is a pi. Okay, take note untuk yang itu. Okay. So kalau kamu tengok dia punya rotation adalah di antara berapa sampai berapa? Dia adalah antara 0 sampai okay, we have to find what is the point here untuk x. Okay, macam mana kita mau cari? Kita boleh guna this one, y equal to x minus 2 square ni. So kita kena cari what is x when y equal to 0. Okay, so untuk cari yang ini, when y equal to 0, so we just 0 equal to x minus 2 square. Okay, so x is equal to 2. Kalau kita susun tu formula balik, so square bawa pergi sebelah jadi square root. Okay, and then ini adalah kalau 2 bawa pergi sebelah, dia negative 2 bawa pergi sebelah jadi 2. So therefore x equal to 2. So dia adalah daripada 0 to 2. Okay. Okay, so macam mana mau dapat y square ni? Okay, y square ni kalau kamu tengok formula asal y equal to x minus 2 square. Macam gini. Alright. So untuk yang ini apa yang kamu boleh buat adalah kamu boleh kasih macam gini saja. Okay, so untuk buat jawapan dia pi. So dia adalah 0 to 2. Maksudnya y square ni begini ya. So the equation asal adalah y equal to x minus 2 square. So kamu letak x minus 2 square di sini. Lepas tu kasih square lagi dia. Okay, so maksudnya double square di situ. Alright, so kalau double square maksudnya kalau square pergi square dia akan jadi darab. So dia boleh jadi x to the power of 4. Okay, sorry. Dia jadi x minus 2 power of 4 dx. Then we integrate this one. Okay, macam mana mau integrate this one? Okay, how we going to integrate this thing? Kalau kamu tidak mau guna calculator. Okay, kalau cikgu selalu cikgu guna calculator.
But this one cara integrate dia ingat 4 nih, 4 kita kena tambah 1, so x minus 2 power of 5 over 5 bawa pergi bawah. Okay, and then you have to differentiate di dalam ni. So x minus 2, so kalau differentiate dia akan jadi 1 saja. Okay, dan differentiate tu mesti di bawah. Okay, dia mesti differentiate di bawah, bukan differentiate di atas. Then this is your differentiation. Then you can calculate dari sini. Okay, so if you calculate this one, kalau cikgu kira this one, okay, so this one is alright, x minus, okay, kalau kamu ada calculator yang apa itu, you no need to do the apa, kamu buat gini saja, 0 sampai 2, yang okay 4. So jawapan dia adalah 32 over 5 pi unit cube. This is the answer. Betul? Okay. Coba cikgu kasih masuk 2 di situ. Oh, kejap. Cikgu baru perasan. Oh, kejap. Ada masalah. Oh. The equation. Kejap ah. Sebab kalau x equal to 2, okay, cikgu detect satu masalah di sini. This one. Kalau cikgu kasih masuk 2 di sini, apa terjadi? Dia akan 0 divided by 5, betul? Okay, 0 divided by 5. Oh, tapi tidak masalah. Sebab kenapa? Sebab apa yang berlaku adalah ini 0 minus dengan 0. Sebab kalau kita masukkan 0 di sini pula. Okay. So, sebab cikgu guna calculator ni, cikgu pergi direct ke calculation. Okay, let's say kalau kamu pergi calculate macam biasa. Okay, so kalau cikgu calculate macam biasa ni, so supposedly kamu akan dapat gini. 2 minus 2. Okay, 2 minus 2 power of 4 over 5. Okay, minus with 0 minus 2 power of 4 over 5. Okay, macam ni. Alright, and then kalau kamu kira ni, okay, so 2 minus 2 equal to 0. So 0 4, so this is 0 minus with, ini kamu akan dapat, okay, negative 2. Okay, this is 0 minus 2 is negative 2. Negative 2, okay, so this one kamu akan dapat 32 over 5. Okay. But the thing is, kamu perasan jawapan terakhir adalah negative 32 over 5. Should I put the negative? Okay, cikgu punya soalan sekarang. Should I put the negative? Tidak payah. No need to put because this is a volume. Volume tiada negatif Okay. Dia cuma mau indicate di situ, okay, the volume adalah di sebelah kiri sahaja. Okay, bukan di sebelah kanan. Itu saja dia punya indication adalah the volume on the left hand side. If positive, the volume on the right hand side. Okay, itu dia punya apalah. So untuk soalan ni jawapan adalah 32 over 5. Any question? Tidak? Okay. So kalau tidak soalan, okay. So this one, cikgu rasa untuk soalan ni, okay. Okay. Kalau kamu tengok ada pi, so maksudnya don't convert the pi into, mana maksudnya? Jangan convert pi itu jadi 3.142 kah ataupun 22 over 7. You need to make sure your answer ada pi di situ. Okay. Itu adalah dia punya tips. Okay. So untuk soalan ni should be no problem lah kalau cikgu tengok. Alright. Okay, so thank you for. Teacher. Ya, boleh ya. Yang the 2 minus 2 over 5 sama 0 minus 2 over 5 tu kenapa power dia 4? Okay, kenapa power of 4? Sebab ini. Kejap ah. Kejap. Adakah yang cikgu tersalah sini ya? Kejap ah. Power of 5. Pengasam. Okay, thank you. Okay, cikgu dah perasan. Di sini power of 5 sebenarnya. Sebab cikgu tidak ternampak ni nah.
Ada 5 di sini ya. Oke, thank you Alita. Power of 5, power of 5. Oh, oke, baru cikgu perasan. Oke, kenapa dia bukan negatif? Sebab negatif tu power of 5 jadi berapa? Negatif, oke, ingat. Negatif, oke, negatif 2 power of 5, jawapan dia adalah negatif 32. So that is the reason kenapa dia positif. Oke, Cikgu, thank kalau dia dalam bracket itu dia ada power kan, dia positif nggak cikgu, bukan kak? Oke. Kalau kalau kita macam mana apa? Kalau the power is even number, ingat, kita tengok, kita analisis dia punya apa. Cuba tekan calculator, buka bracket negative 2 power of 5. Kamu akan dapat berapa? Tapi mesti bracket ah. Luar tu baru power. Negative 32 kan? Sebab kenapa? Because one of the dia punya teori macam gini. If the negative number with power of even number 2, 4, 6, 8, jawapan dalam positif. Tapi kalau power dia adalah odd number, kalau nombor negatif, power dia odd number, jawapan dia negatif. Itu kamu kena take note sebab dalam soalan function akan tanya gitu selalu. So kamu kena take note. Thank you. Alright. Any question untuk yang ini lagi? So meaning to say ini kamu tidak perlu kasih tukar dia. So meaning to say this is a 32/5. That's the answer. Alright, any question? Tidak? So kalau tidak ada question, thank you for Marian untuk soalan ni. Yang lain, selain daripada Marian, negeri mana? Cikgu saya. Mana? Cap cikgu apa nama dia tu? Cikgu sama Selangor paper tu. Paper tu soalan negeri? Selangor. Selangor, Selangor. Mana tu Selangor tu? Selangor. Ini negeri 9, Pahang. Selangor paling bawah bahkan. Limpas sudah. Limpas kah? Ya. Grafana biru Alina. Ya. Alright. Kita buat sama-sama ni soalan. Soalan Selangor paper 2. So diagram 5 show two curve x equal to set y and x equal to y square over 8 is intersecting at point A. So the straight line AB is parallel to x-axis, sorry. So the question is, A, find the equation of the straight line AB. Dia ada mention satu perkataan. So just now tadi Mary Ann ada dia awal masuk. So tadi cikgu ada macam apalah. Kenapa dia punya jawapan begini kan? Mary Ann, this one is parallel to x-axis. Kalau parallel to x-axis, what is the equation? Starting with huruf y. Y equal to something. So ingat untuk question A itu dia punya jawapan adalah y equal to apa. Sekarang kita mau cari apakah y ni nilai dia. So meaning to say we have to find what is the value of y here for the intersection for this two line ni. Kita cari nilai y dia. So how you going to find the value of y sini? Kalau cikgu akan kasih compare this equation with x. Sebab kenapa x di sini adalah sama. So cikgu boleh buat begini ya. Untuk soalan A, cikgu boleh ucap begini. So x equal to set y. Ini equation number 1 dengan x equal to y square over 8. This is equation number 2. So since x adalah sama, so 1 sama dengan 2 which is equal to set y equal to y square over 8. So apa yang kita boleh buat di sini? The first step untuk cari y. Apa yang cikgu boleh buat di sini? Mungkin 8 ni cikgu boleh bawa pergi sebelah. So dia jadi gini. 8 sama dengan y square over set y. Cikgu buat macam ni dulu. And then second one apa yang cikgu cuba buat adalah cikgu guna indeks. Kenapa indeks? Sebab cikgu tahu 8 sama dengan y2
minus dengan 1/2. Kenapa 1/2? Sebab y ni boleh jadi y power of 1/2. So that's why I minus it. Sebab dia bahagi di situ. So if I bahagi di sini, so cikgu akan dapat 8 equal to y 3/2. Okay. And then what is the next step? Next step cikgu adalah cikgu pindahkan this indices ke sebelah. So meaning to say 3 ni adalah power, so dia adalah square root. Okay. And then dia jadi macam gini. Y 1/2 macam ni. Okay. And then ini kalau cube root of 8 berapa? 2 kan? So y 1/2 sama dengan 2. Okay. And then 1/2 nu cikgu buat pergi sebelah, dia jadi square. So 2 power of 2 which is equal to 4. So meaning to say dia intersect at y equal to 4. So your answer untuk A adalah y equal to 4. Sebab satu sia y di sini. Okay. So that is your answer. Okay. Coba kamu tengok ni solution lah. So untuk soalan ni, untuk soalan A ni interesting sebab kenapa dia campurkan index di dalam ni, indices. So you need to play with the index untuk solve this question. Okay. So soalan orang cakap soalan integration ni kadang-kadang dia boleh kasih masuk soalan index juga. So you have to careful with this. Okay. Any question? Ada soalan untuk ni? Tak ada. Tiada. Okey, yang lain ada soalan? Okey, tiada. Okey, so kalau tiada soalan, cikgu pergi kepada yang B. B pula you have to find the area, okay, in unit. Okay, in unit square for the shaded region. Okay. So what is the idea untuk buat soalan yang B ni? Okay, kalau kamu tengok di sini area dia di tengah-tengah ni. Okay, area dia di tengah-tengah. So, apa yang kamu boleh buat di sini? Maybe kamu cakap, apa yang kamu boleh buat di sini? Okay. Kalau cikgu nampak, mungkin cikgu boleh cari square dulu di sini. Okay. Cikgu cari bentuk apa ni? Bentuk segi 4. Okay. Segi 4, cikgu cari the whole square di situ. And then cikgu cari area under the graph untuk ini. Okay, cikgu cari area di sini dan cikgu cari area di sini. Okay, that is the idea. Okay, so first thing kita cari dulu yang bentuk rectangle tu. Okay, so rectangle punya area of rectangle. Cikgu tidak boleh cakap ini adalah square sebab mungkin di sini bukan 4. Okey, kenapa bukan 4? Sebab kalau cikgu letak x di sini, dia cakap x equal to set of y. Okey, so x is equal to set of 4 which is x equal to 2. So this is 2. So meaning to say rectangle sini adalah 4 kali 2 sama dengan 8 unit square. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Sekarang cikgu mau cari area yang ini pula. Area yang warna hijau ni. Okey, macam mana cikgu mau cari area warna hijau tu? Cikgu guna apa? Cikgu guna integration. Okey, I'm integrating daripada 0 to 2. Okey, with respect of dx. Okey, ingat tak with respect of dx. So my formula supposed to be y di sini. Okey, y ya, cikgu mau letak y di situ. But the thing is, kalau kamu tengok equation kamu ni untuk this line adalah x. So you need to modify this formula. So meaning to say untuk tukarkan dia jadi y, so maksudnya dia akan jadi y sama dengan x square. Okay, dan x square tu kamu masuk di dalam. So dia jadi gini. Okay, ada soalan di sini? Okay, any question untuk this part? Ada? Okay, dan baru kita solve macam biasa. Okay, integrate this one. So this one cikgu integrate. So x 2 plus 1 equal to 3. 3 bawa, pergi bawah macam gini. And then 2 to 0. Okay, so this one you will get the answer. Kalau ini, okay, so 2 kuasa 3, 8, 8/3. So this is dia punya area adalah unit square, 8/3 unit square.
Oke, itu adalah untuk yang warna hijau. Oke, sekarang kita mau cari area yang ini pula. This one. Oke, macam mana kamu mau cari area yang biru tuh? Oke, area biru ni sebab kalau kamu tengok, oke, area under the graph kamu hanya boleh cari di bawah, kamu tidak boleh cari di atas. Oke, so meaning to say, macam mana kamu mau cari dia punya area under the graph? Kamu boleh guna with respect of y. Maksudnya formula ni kamu ubah sikit. So daripada 0 pergi 4, sebab kita cari under di atas y, so kita ubah dy. So maksudnya your formula supposed to be x macam gini. Okay. Ada soalan untuk yang ini? Yang cikgu tulis biru ni? Siapa ada soalan? Ada yang tidak faham? Ada yang tidak jelas yang ni? Kalau ada tidak jelas bagi tahu sekarang. Okay. Sorry, cikgu boleh explain balik yang di atas tuh. Okay. Yang di atasnya, kenapa cikgu buat macam gini? Okay. Kenapa cikgu buat dy, dia respect to y? Sebab sekarang yang this line, kalau kita mau cari area dia, okay, untuk yang area yang under this line ni, okay, kita hanya boleh cari di sini, tapi dengan syarat dia mesti di dekat atas y axis ni. Okay, dia maksudnya kita bayangkan siap y itu dia turun bawah. Okay, so that's why cikgu tulis dy. Tapi bila kita with respect of dy, maksudnya equation kamu mesti start with x. Itu maksudnya. So macam ini juga tadi. So kalau kamu buat di dx tadi, dia punya equation mesti start with y. So that's why cikgu modify formula yang this line ni. Sama, okay. Kalau sekarang ni cikgu buat yang biru ni, so the formula supposed to be x equal to something. So that's why dia dapat macam gini. Okay. Dan baru kita kasih buat gini, 04 y square over 8 dy. Macam ni. Okay. Any question? Dia macam volume juga. Okay, kamu kena ingat integration ni, bila kita mau integrate, dia mesti bawa graph. Dia tidak boleh atas graph. It is area under the graph. Always remember, area always under the graph. So kita just bayangkan yang ini kan, yang biru ni, dia buat macam gini ya. Okay, yang biru tu, kamu hanya bayangkan saja dia macam gini. Dia punya graph begini, terbalik. Dan dia macam gini, tapi dia respect with y. Okay, so ini adalah equation dia. Kamu kasih bayangkan dia terbalik saja. So kalau dalam exam, kalau kamu tidak nampak, kamu kasih terbalik kamu punya paper. Okay, untuk exam nanti. So meaning to say your formula mesti start with x equal to lah. Kalau kamu buat dy. Okay, kalau kamu buat dx, mesti formula dia start with y equal to. Yang equation kamu mau integrate tu. Okay, since 8 adalah constant, cikgu boleh bawa di luar. And then cikgu boleh integrate this one y square ni, dia akan jadi y power of 3 over 3. Lepas tu 4 to 0. Okay. 1/8 cikgu bawa pergi luar, so 1/8 tu adalah constant lah. Okay. So y3 over 3, so dia akan jadi y 1 over 8. Di sini adalah 4. 4 power of 3 berapa? 64. 64 over 3. So di sini 8 ipapa papa leo sese. So kamu akan dapat 8 over 3 juga, sama juga. Okay, macam ni. 8 over 3 juga. So dua-dua adalah 8 over 3. Okay. 8 over 3. So untuk cari jawapan dia, kamu kena tolak dia. So area, okay, of shaded region, okay, is equal to 8 minus 8 over 3 minus 8 over 3. Which is equal to berapa? 8 over 3. 8 over 3 juga? Okay. Pak San Pak Sese. Okay, betul lah. Pak San Sese. Okay, betul lah. 8 over 3. This is the answer. Ya, betul. 8 over 3. Begitu luas dia. Okey lah, betul lah. I think betul. Coba kamu cek. Siapa boleh cek Putrajaya punya? Okey. Sekejap, cikgu cek dulu. Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Saya kan Selangor cikgu. Selangor.
Sampai si Huguan mau masuk pun cikgu tidak ternampak sudah. Oke, Selangor kan? Selangor ada banyak set Ben nih. Nah, yang ini set 1. Oke, cikgu pun tengah buka juga. Kertas berapa tuh juga? Kertas 2. Oke, kertas 2. Kertas 2 cari saya soalan yang pelik-pelik. Dia itu. Oke, this one. Oke. Kertas 2 8/3. Kita itu sebab pada soalannya itu yang masalah juga tuh. Oke. Oke, betul lah add over 3 juga. Juga dapat add over 3 juga. Oke, kalau tengok dia punya solution sini kan, cikgu tahu kenapa dia ringkas betul nih. Jap. Oke, kalau tengok daripada dia punya solution di sini add over 3 juga jawapan dia. So, kenapa dia buat macam gitu? Kejap, cikgu tengok dulu dia daripada 20 pergi 20. Oh, dia guna dx. I see. Okey, cikgu nampak apa dia buat. Okey, dia ada satu cara lagi adalah you can minus area under the graph untuk yang sebelah yang x equal to set y tu minus dengan x equal to y square over 8. Itu cara kedua dia. Kalau let's say kamu tidak boleh apa. So dia ada berbagai cara lah untuk soalan yang actually. Okay, the question tu dia bagi dia punya skema, dia bagi yang simple punya. Okay, cuma itu mungkin ada risiko sedikit lah. Ataupun, okay, mungkin, okay. Let's say kalau kamu tidak mau buat macam gitu pun, mungkin boleh juga. Cuma kamu kena ubah sesuai formula lah. Itu masalah dia satu lagi. Okay, maksud cikgu kalau let's say kamu tidak mau buat yang begini panjang kan, dia ada satu cara lagi, alternate way dia. Okay, cikgu just kasih tunjuk saya alternate way dia. Okay, dia punya alternate way adalah macam gini. First, kamu cari dulu area under the graph untuk yang x equal to y square over 8. Maksudnya, kita respect with dx. With the x-axis. Okay, so kalau kita cari macam tu, maksudnya dia adalah 0 kepada 2. Okay, dia adalah y dx minus dengan, kita tolak dengan yang area under the graph yang ini juga, sama juga. So, dia 0,2 y dx juga. Okay, tapi yang y kamu ni, kamu kena modify sikit. This one, kamu dapat x 8x equal to y square. So, y equal to 64x square. So, kamu kena ubah sini. So, y kamu adalah 64. Okay, 64 64x square dx. Okay, minus with ini. Lepas tu, this one tadi kamu sudah cari x square dx. Alright, kamu boleh buat macam gini. And then, kalau kamu buat macam gini, apa yang kamu yang cikgu nampak di sini, okay, 64. Sebab kalau sini, kalau yang ini cikgu boleh kasih factorize nih. So 64 cikgu kasih keluar di sini. Okay, dan cikgu boleh buat gini ya. 64 minus 1 and then integrate 0 to 2 x square dx. Okay. Tidak boleh juga 64x square. Oh, tidak boleh. So 64 864. Sekejap. Kenapa cikgu? Okay, square root. Okay. Alamak. Sorry, yang ini cikgu tersalah sebenarnya. Okay, so let's say lah, kalau kamu mau buat begini pun boleh. Yang cikgu tulis sekarang nih. Okay, yang first equation ni kamu guna yang ini, yang atas nih, tapi kamu modify sikit, so kamu akan dapat square root of 8x. Okay, dan kamu masukkan di sini. Square root of 8x. Okay, minus with square root of, nah di sini 2a. Kamu boleh buat begini juga actually. Okay, ini cara kedua kamu.
let's say kalau kamu mau buat respect under X. Okay? Yang cikgu buat nih, cikgu mau kasih nampak dia punya segi 4 tu berapa, di bawah biru tu berapa, di atas yang hijau tu berapa. Okay, itu yang cikgu buat sekarang lah. But if you want to do overall pun boleh juga macam gini, respect with DX. Okay. Bisa ada yang start pun apa sudah ini kan? Questioning sudah. Meng-question sudah diri sendiri. Cikgu kenapa lah saya mau belajar nih benda kan? Cikgu pun dah tahu. Cikgu pun dulu. Cikgu bila cikgu nampak nih kan cikgu paling benci ini dulu. Tapi yalah. So siapa-siapa yang mau ambil engineering selepas ni, inilah kamu akan hadap lepas ni. Alright. So siapa-siapa yang mau ambil chemical engineering or you want to take any engineering field, this is the thing that you will face for the until habis belajar. Okay, so pikir-pikirkanlah kalau kamu mau ambil engineering. Tidak mau lah cikgu, no thank you. Sudah mau sudah. Second thought, sorry, second thought teacher. Ataupun Last result kalau lah cikgu. ataupun kalau kamu mau ambil degree kan, kalau kamu tidak menjumpa ni benda, kamu carilah literature kah, mass comm kah, okay, accounting kah. Tapi accounting pun ada Cikgu juga literature nih. pun susah cikgu, dia mau. Cikgu literature boleh mati ya cikgu. Ya cikgu, sebelum nampak orang. Experience cikgu. Saya ex cikgu. Saya ex student. Saya drop Saya X sudah. yang kena kejar cikgu, saya kena kejar cikgu saya cikgu. Still strong. Jadi apa yang cikgu boleh cikgu boleh suggest kalau kamu mau sambung belajar lepas ni, ambillah bisnes. Tapi bisnes pun satu, kamu kena banyak baca. Aduh. Cikgu, saya berhenti belajar lah cikgu. Cikgu, walaupun cita-cita saya mau jadi T20, saya bagus kayak kawin orang kaya saja lah. Okay. Saya setuju. 7 million. Aduh. Coba lah. Yang penting kamu kena ada degree itu, saya cikgu cakap apa. Okay. Apa-apa pun, alah, orang bilang ini just dalam kertas saja, nanti di luar mana guna sebenarnya. Tapi guna juga actually. Kalau kamu ambil apa, if you go further, yalah. Dah tahu lah, cikgu pun tidak tahu. Okay. Cikgu pun questioning myself juga. Adakah cikgu akan guna ni nanti? Jahat. But actually, okay, this topic kalau kamu in the future, let's say kamu mau ambil metric, A-level, asasi, this is the thing yang kamu akan jumpa sampai kamu habis. Okay, so berfikir-fikirlah, matematik ni memang senang lah actually. Macam tu. Alright, okay. Boleh muntah cikgu. Cikgu bagi motivation. Okay. So, kita pergi tengok soalan yang ketiga pula. Okay, soalan nombor 3, nombor C. Okay, soalan C, the volume generated in term of pi when the region P which bounded by the curve x, okay, equal to y square over 8, the straight line AB, and the x-axis, and the y-axis is revolved 360 from y-axis. Okay, so this one pun kamu kena hati-hati ya, kamu kena tengok dia punya region di mana. Okay, first kalau cikgu akan lakar dulu. Kenapa cikgu akan lakar? Because I want to say until where di apa. Okay, first dia cakap dia pusing at the y-axis 360. So bila dia berpusing at the y-axis, ingat dia respect with dy ya. Ingat, bila pusing pada y-axis dia dy. So maksudnya your formula adalah x square. Okay, the formula is x square. So dari berapa ke berapa depend on which boundary, and then because 360 kita letak pi. Macam gini saya cara ingat ya. Okay, that's how you remember. Okay, so kalau kamu tengok dia bagi tahu sini dia cakap which bounded by the curve y x equal to okay, so x equal to y square over 8. So maksudnya di sini, ini. Lepas tu dia bilang the straight line AB. So ini adalah dia punya limit, the boundary dia, dan juga the y-axis. So ini adalah kamu punya putaran. Okay, itu adalah putaran dia. So maksudnya kalau dia berputar dia jadi macam puting beliung macam gini. So mungkin kamu pernah, okay, I don't know. Kalau kamu pernah tertanya-tanyakan, cikgu macam mana orang kira tu volume of puting beliung? Macam ginilah orang kira guna integration. Cikgu, Okay. kami tidak pernah tertanya pun. Jangan risau. Okay. Ataupun mungkin kamu
Manalah tahu kan kamu. Okay. In the future lah, mana tahu kan. Tiba-tiba Cikgu kamu, orang fisik dia tanya tuh cikgu kayak bukan. Okay. Oh ya, I think dalam fisik pun ada guna nih benda nih, Green Theorem. Okay. So begini dia punya putaran tu. Okay. So macam bentuk cawan pun kadang-kadang boleh kena tanya. So the cawan punya shape pun dia punya volume macam mana. Alright. So this one, okay, y square. Okay. So basically apa yang kamu kena buat di sini adalah first kamu kena jadi, okay, kalau cikgu lah, okay, kalau jumpa soalan macam gini, tadi apa yang cikgu buat adalah cikgu just kasih square dia kan. Okay, kalau kamu jumpa macam ni, pastikan kamu punya x ni kasih square. So selebihnya pun kamu kasih square dia macam ni. Okay, kan dia punya formula adalah x sama dengan y square over 8 kan, betul? But dia minta dalam x square. So bila cikgu kasih square di x square ni, ini pun kena kasih square. So maksudnya my formula baru adalah x square sama dengan square bawa pergi dalam, so kamu akan dapat y power of 4 over 8 square adalah 64. Itu yang cikgu cuba buat sebenarnya. So that cikgu boleh kasih substitute dalam terus. Daripada cikgu susah-susah mau fikir, kasih square lagi di dalam. So paling senang buat begitu dulu. Okay, so kamu buat macam gini. Y square, y power of 4, sorry. Y power of 4 over 64 dy. Okay, dia punya boundary daripada berapa ke berapa? 0 to 4. Sebab 0 to 4. So 0 to 4. Macam gini. Ingat, 64 di bawah tu kamu boleh bawa keluar. Tak payah kasih libatkan dalam integration. Sebab it is a constant. So kamu boleh buat macam gini. Pi over 64. Ini saya kamu integrate ya. Okay. Untuk menjimatkan masa kamu. Okay, kamu bawa keluar dulu 64 tu. Yang penting jangan ada y di bawah lah. Okay. And then kamu kasih integrate 0 to 4 for y power 4. Okay, so kamu integrate macam ni. 64 di luar, constant. So this is y power of 5 over 5. 4 to 0. Therefore, kamu akan dapat pi 64 times with. Okay, so 4. 0 apa yang sudah fikir, sebab 0 power of any number equal to 0 power of any number equal to 0 juga. Okay, so tiap yang fikir. But the thing is 4 ni. Okay, 4 kuasa 5 berapa? 4 kuasa 5. 4 kuasa 5 sama dengan 1024. Okay, 1024 power of over 5 macam ni. Okay, and then cuba kamu kasih simplify dia. 24 over 64 times 5. So kamu akan dapat 16 over 5. So your answer is 16 over 5 pi unit cube. Okay, itu adalah answer dia. Okay, boleh? Cikgu mau tanya, ada nggak sini semua ada yang sakit tekak sekarang? Tiada. Tidak. Cikgu okey kah cikgu? Enggak, sebab Tidak. sebab cikgu tengok kan di dalam TikTok hari ini kan semua cakap bulan Februari semua orang sakit tekak. Ya. Bukan sakit Tidak tekak cikgu. bukan sebab sakit tekak sebab haus ah. COVID lah kan. Hah? COVID kan maksud cikgu. I don't know. Sebab mungkin cikgu kurang tidur sekarang nih sebab terlampau main game. Cikgu sakit tekak. Cikgu, Ya. you get check lah teacher. Mana tahu. Cikgu anything. You siapa never know. Cikgu belum keluar nih 1 minggu soal cikgu nak keluar. Maksud Ya. cikgu. Mungkin Mana cikgu tahu Mana cikgu. tahu Never cikgu know only teacher. You just check. mungkin cikgu terlampau main game kan sebab cikgu tidur semalam pun jam 3, bangun jam 7 pagi. So rest kurang lah. So pokoknya di situ yang lelaki especially janganlah main game sampai lewat malam. Okay, cikgu tahu tuh mesti ada yang kamu main game sini, Valorant, apa lagi tuh Apex, PUBG, ML. Cikgu percaya tadi yang main Roblox sudah lah. Ada kan yang main Roblox lagi? Ih, siapa main Roblox cikgu?
Najira apa? We do not discriminate. Ya benar Najira. I play Roblox. Biar. I never play Roblox in my life. Bayalah What ya lah. is that? Ayo yang lain mana nih? Muka-muka dia nih. Cuti nampak Natalie, Michael, Bukuan, Alita. Tengok si Michael punya background pun macam Counter Strike punya apa sudah? Counter Strike gitu. Bukan macam Cikgu, memang Counter Ya, Strike Cikgu. juga, Cikgu. Hah? Apa? Counter Strike-nya lah itu juga. Iya kak, Counter Strike gitu. Ya, Cikgu. Nah, Gua main. tengok, cikgu masih muda apa? Jam tu. Khadijah punya lah yang paling net meh. yang terbakar. Cikgu tidak akan muda lama lagi kalau Cikgu main game setiap hari lewat malam, Cikgu. Wih, cikgu tiap boleh lah. Kalau main game ni kan dia macam umpama menghilangkan stres kan besok lupa sudah. Macam tu. Malam Hilang ni macam- stres, Cikgu, Ya. tapi health masih turun kan. Ya, itulah. Cikgu Main main. Nah, Cikgu suka main game apa? cikgu main Destiny. Kau pernah tengok gitu? Destiny itu, cikgu punya game sekarang. Cikgu main apa sih? Banyak kawan kan, so cikgu main Timbak-timbak situ lah. tuh, Cikgu. Jadi, yep, ini game tembak-tembak. Lepas tu, yalah banyak kawan orang putih lagi kan sana. So senanglah sikit cikgu berkomunikasi dengan dorang. Ya. Nah, yang cikgu dengar, yang cikgu baru tahu Okey, cikgu mau tanya. Sebab cikgu rasa rata-rata sini ambil fizik kan, betul? Ya, Okey, cikgu mau tanya. Fahrenheit hanya digunakan di negara mana? Salah Amerika. Putih. Hah? Orang putih. Negara orang They use putih kan? Fahrenheit. Okey, cikgu mau tanya. Canada guna Fahrenheit ke Celsius? Celsius. Celsius. Yes. Dorang bermoral situ. Orang tidak Ya, bermoral. cikgu Ya. orang kan banyak Orang apa, kita. diversity. Ya, sebab kenapa ada orang di tamu tuh? Si Guan. Di tamu. Itu barulah paling rare di tamu Cikgu saya tuh willing saya punya. Astaga. Enbah. Ya, kalau apa? Oke. Ada. Terus hilang cikgu punya sakit. Alright. Oke, so far okay untuk yang ni. Air panas sama madu, Cikgu. Cikgu punya madu expired sudah. Cikgu Cikgu baru lah, jijik. Cikgu pikir cari strepsil ke, Cikgu? Cikgu baru hantam dua biji soluble tadi ya. Ya Allah. Ya. Okay lah juga. Siapa demi kamu? Macam tu. Okay. So, mana lagi soalan yang kamu mau tanya? Soalan Sabah kamu ada try? Kamu ni orang Sabah enggak try soalan Sabah? Oh, MRSM. Kamu ada try soalan MRSM? Ada tengok ya cikgu. Ya, sekali imbas. Swipe. Okey, kita tengok soalan MRSM ah. Soalan MRSM cikgu tahu kenapa standard dia begini cheap ni cikgu tahu. Ini jahat kan macam gitu. Okey. Dorang lah nih, Cikgu, penyebab kami tidak boleh nih, Cikgu, skor nih kalau begini. Monster orang. Senang bab MRSM punya ni, coba tengok betul. Okay, so Raja 6 ni menunjukkan, okay, it is show a curve xy equal to x square plus 3 and the gradient of the tangent to the curve at point P is 6. Wow, that's a good one. Okay, so the gradient of the tangent, apa maksud dia ni? The gradient of the tangent to the curve of point P is 6. Apa maksud dia? Apa maksud dia? The gradient of the tangent to the curve at point P. Maksud dia adalah dy dx sama dengan 6. Itu maksud dia. Okay. Right, take nota. Dy dx sama dengan 6. Itu maksud dia. Okay. Bila dia cakap gradient to the tangent, okay, the tangent of the curve, kamu bayangkan saya itu adalah dy dx punya apa. Alright. So, apa yang dia mau kamu cari di sini sebenarnya? Jadi kalau kamu tengok soalan ni, okay, actually you have to, okay, apa yang kamu boleh buat? You have to find what is the apa ni?
this punya equation. Okay, so how you going to determine the equation for this one? Okay, macam mana kamu mau determine dia? Kamu buat integration situ. Okay, kamu integrate. Okay, dy dx. Okay, dx, which is kamu integrate sebenarnya 6 dx. Yang itu yang kamu kena buat. Okay, so kamu integrate 6 dx ni, dan sebenarnya kamu akan dapat sini adalah 6x plus c. Which is, kalau kamu kasih form dia, sebenarnya dia adalah y equal to 6x plus c. Itu maksud dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, macam mana mau cari nilai c? Okay, how you going to determine the value of c di sini? Okay, jadi kalau kamu tengok sini, kamu tahu 6 adalah dia punya gradient. So macam mana kamu mau tahu dia punya c di sini? Maybe kamu boleh cari dulu what is the value of x and y di sini. Okay, apa yang kamu boleh cari? Mungkin you have to determine apakah nilai x atau y di sini. You have to determine what is x, y di sini. Okay, so how you going to determine the value of x and how you going to determine the value of y? Okay, untuk soalan ni apa yang kamu boleh buat? Kejap, so, cikgu tengok di sini. Okay, dia bagi tahu c saja. So apa yang kamu boleh buat di sini? Okay, cuba tengok dulu. Okay, what is the best solution yang kamu boleh buat di sini untuk cari c? Sebab kalau cikgu kasih comparison dia tidak boleh. Okay, apa yang cikgu cuba cakap sini kan? Okay, kalau cikgu kasih compare y dengan y di sini, because dia adalah dua garisan yang bertembung. Okay, kalau cikgu kasih compare di situ, masalah dia sekarang kita tidak nilai c. Okay, we don't know the c. So how you going to determine the c di sini? Okay, boleh bagi cikgu idea, bagi cikgu idea. Siapa boleh bagi cikgu idea? Oh, cikgu tidak nampak message ah. Ada yang bercakap di message. Oh, cikgu jangan tengok message. Cikgu terpapa tu. Cikgu, Okay, kalau kasih x equals 0. X equal to 0. Okay, kalau x equal to 0, y equal to berapa? Yang the curve punya y equals to x equals 0. Okay. Enggak. Ya. Dia boleh juga. Dia boleh juga. Sebab kalau kamu buat x equal to 0, meaning to say kita hanya cari what is the nilai sini, which is 3, betul? Okay, itu dia punya point. But the thing is, sekarang kita punya soalan, cikgu punya soalan adalah macam mana kita mau determine the c value di sini, which is the y-intercept di sini. Dan kamu cap redo ah. Saya tahu Okay. cikgu. Tidaklah cikgu secara istighfar. Okay, this one. Macam mana kamu mau tentukan nilai y-intercept di sini? This is the c. Okay, any idea? Kalau cikgu tengok, sebab dia tidak bagi begitu banyak detail di sini. Okay, so cx. Okay, dia ada bagi 3 dengan 0. Okay, cuma yang kita tidak dapat sekarang adalah, okay, kenapa kita kena cari x and y so that we can determine this one. What is the x and what is the y di sini. Okay, itu untuk kita teruskan soalan yang seterusnya. But the thing is, sekarang kita tidak boleh cari nilai itu because of we don't know what is the value. Okay, so basically untuk soalan ni, okay, apa yang kita, okay, cikgu nampak sudah. Okay, siapa yang boleh bagi tahu di sini? Cikgu nampak sudah something. Cikgu, kalau cikgu tampak kasih tahu lah cikgu. Ya, Okay. cikgu kami tidak nampak. Nampak tidak? Curve itu sebenarnya kita belum dy dx dia. Kalau kita dy dx, meaning to say kita boleh buat gini kan. Dy dx sama dengan berapa? 2x kan, betul? So meaning to say, tadi dia cakap at
this point dy dx adalah 6. So maksudnya di sini kita boleh cakap 6 ni sama dengan 2x. So if we do comparison, 2x sama dengan 6, where x is equal to 3. So x ini sama dengan 3. Yes. Macam tu. Okay. So itu adalah dia punya step untuk buat soalan ni. Okay. Kamu kena sebab this equation pun boleh differentiate where the gradient when x equal to something, dia punya gradient adalah 6. Itu maksud dia. Okay. So kamu kena buat comparison in order for you to get x punya nilai. So bila kamu dapat x, y dia berapa? Okay, we just substitute x equal to 3 di sini. So 3 square plus 3 berapa? 3 square plus 3 berapa? 12. 12. Okay, so y adalah 12. Okay, y adalah 12. So kita dapat sudah koordinat kita yang di sini. The coordinate here is 3, 12. Okay, itu yang kita mau cari sebenarnya. Okay, dan kalau kita dapat 3, 12, meaning to say we can find this straight line where y is 12 equal to 6, 3 plus 2 is c. Okay, so 6 times 3 is 18. So 12 minus 18, which is equal to c, c equal to negative 6. So therefore, untuk equation ini, garisan ini adalah y sama dengan 6x minus 6. Itu jawabnya apa? Okay, cikgu mau cari itu saja so that mungkin berguna dalam salah satu soalan. Kita tidak tahu lah mungkin berguna atau tidak. Okay, so Cikgu, this is ya. Kenapa sudah kita mau dy dx? Okay, kenapa kita mau dy dx? Because okay, remember every time kalau kita dy dx, okay, dia macam gini ya. Ini adalah curve kamu. Kalau kamu dy dx, maksudnya you are finding the gradient at the specific x. Macam gini. So contoh ini adalah x1, mungkin gradient dia macam ni. Kalau x2 gradient dia macam gini. X3 gradient dia macam gini. So dy dx tu dia mau bagi tahu indicate macam mana dia punya gradient. Okay. So different x different gradient dia. Kalau tapi dia menggunakan dy dx yang sama. Okay, contoh cikgu cakap kalau y equal to x square. So kalau cikgu dy dx dia dapat berapa? 2x kan, betul? Betul tidak? Okay. So meaning to say 2x ni hanya equation untuk the gradient. So meaning to say if I say x equal to 1, so dia punya dy dx adalah sama dengan 2 times 1 equal to 2. So maksudnya gradient untuk x equal to 1 adalah 2. Untuk yang ini pula dy dx dia adalah sama dengan 2 times 2 which is equal to 4. So kalau x equal to 2, gradient dia adalah 4. Itu maksud dia. So dia semakin meningkat lah. Kalau kamu tengok, ingatlah gradient nilai makin meningkat, dia makin turun. Okay, that is the principle untuk gradient. Okay, so this is just for your. Ini apa nama dia? Okay, what is the term untuk this one? What is the term untuk this one? Siapa masih ingat? Gradient apa? Gradient apa nama dia ni? Gradient of tangent. No. Jadi Gradient apa nama dia ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ingat term ni, gradient function. Okay, dalam soalan kadang-kadang dy dx dia akan tanya begini. The gradient function of the curve, okay, at certain x is bla bla bla. So gradient function maksudnya dy dx. Take note untuk yang ini. Kadang-kadang kalau kamu nampak this term, kamu ingat dy dx. Okay, the gradient function. Gradient biasa. Hah? Apa bedanya sama gradient biasa? Okay, gradient biasa dia tidak ada terikat dengan the curve. Okay, gradient biasa yang kamu cari yang gini kan, the gradient kamu cari dia adalah m equal to y2 minus y1, x2 minus x1, betul? Ini Kak Khadijah? Ini kan? Okay, ini dia tidak terikat dengan mana-mana curve. Okay, but untuk gradient function dia terikat dengan one curve yang diberikan. Because the curve is not a straight line. Remember that part. Okay, so the gradient is not a straight line. Okay, cikgu, thank you. Alright, welcome. Okay, so remember ini ya. Okay, so kita sudah dapat yang ini. Okay, so walah untuk yang ini. Coba padam. Okay, Nadira boleh? Nat?
Boleh. Okay, so ingat yang itu. Okay, so kalau kita sudah dapat nih banda, dan baru kita boleh buat soalan nomor 1. Find the area of the shaded region. So the shaded region kalau kamu tengok sebenarnya dia adalah area besar nih under the graph ini. Tolak dengan apa? Tolak dengan apa? Tolak dengan the triangle di sini. Ini nah, triangle this one. Okay. Kalau kamu dapat cari area under the graph nih, and then kamu cari area triangle tu, dan kamu boleh dapat area of the shaded region. Okay, itu dia punya soalan. Alright. Macam mana mau cari area untuk under the graph ni? Macam mana mau cari? Kita guna apa? Integrasi. Integrasi, okay. Bukan integrasi, pengamiran. Cikgu. Perasaan doang. Cikgu Melayu. Yes. BM-nya pengamiran lah, bukan integrasi. Oh my god. Okay. Pengamiran kita mengamirkan. Mengkamirkan, sorry. Kamiran. Okay. So, Apa maksudnya tuh, Cik? Jadi differentiation bukan perbezaan gitu. pembezaan. Oke lah. Bukan perbezaan, pembezaan. So that's why kalau kamu mau sambung belajar lepas ni, cikgu sarankan kalau kamu sudah biasa dengan English, janganlah pergi UKM. Okay. Apa Cikgu jangan pergi mana? Janganlah pergi UKM. Kenapa? Kalau okay, let's say kamu mau belajar sains kan, you want to study science in English, cikgu sarankan jangan pilih UKM. Kenapa? UKM semua bahasa Melayu. Cikgu buruk juga tuh kamu pergi mana Ya. dengan bahasa Melayu saja. I don't know, maybe sebab dorang punya maklamat adalah untuk untuk memartabatkan bahasa. Sudahlah Cikgu. Kita harus bersifat nasionalisme. Kita Tidak mau. kita haruslah memupuk semangat nasionalisme dalam diri kita dan juga Betul, sebagai seorang rakyat Malaysia yang Cikgu, mari kita mulakan Cikgu, kita punya Cikgu pun kelas. cakap English time main game, Cikgu sudahlah. Cukuplah Cikgu. Jadilah berhentilah mengguna Ya. I don't want. Kita mestilah menggunakan bahasa baku. Macam tu. Tapi okey. Sebelum cikgu teruskan kan, cikgu ceritalah, berbanggalah kamu jadi orang Sabah kan, sebab cikgu bagi tahu kalau kamu punya kalau let's say kalau kamu sambung degree nanti kan, okey, kalau ada satu kos tu nama dia kos bahasa Melayu kan, kamulah orang yang paling bertuah. Kenapa? Cuba teka kenapa? Kenapa Cikgu? Sebab orang Sabah bahasa dia baku. Begitu. Kau bayangkan kan, Gitu. cikgu dulu full maka forum sebab kenapa cikgu bercakap dalam bahasa, okey, kita haruslah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita. Kalau orang sebenarnya, kita sepatutnya Kita. kita Cikgu macam kami punya anu lah tuh mendengar. Susah orang mau cakap bahasa baku. jadi kan, begitulah. Bersyukur juga lah. Bersyukurlah kamu menjadi orang Sabah pula. Bersyukurlah Sarawak kan kamu. tidak berapa Cikgu, kita yang paling baku. Actually, ya, cikgu setuju dengan yang itu. Kita punya lidah anu Cikgu. Ya. Trained. Jadi macam tu salang. Sudahlah Cikgu. Kamu ingat salang ke salam? Salang. Salam cikgu. Kami dengar salam. Salam Cikgu, salam sayang. Kita cakap salam. Salam sayang ke salam layang? Salang layang nggak? Salam layang. Tapi jawaban dia salam sayang dong. Cikgu, macam mana boleh M? Kamu tuh M boleh terdengar begitu. Yalah, tengok siapa petutur dia. Kalau kita yang mentutur tuh mungkin kita jawab salang. Kesian itu risotto. Mungkin dia bagi bad review. Tapi nasib orang sudah bagilah reviewnya. Ya. Betul cukup paham je itu. Kamu Yang Sungai lah. Kelang sama Sungai Kelang lagi Cikgu, malas. Sungai Kelang. Sungai Sungai Kelang. Mana ada Sungai Kelang? Ada Cikgu, itulah yang cakap tuh. Sungai Kelang Kelang is in English tapi Kelang is Malay. Cikgu Jani bilang dia accept je. Diorang accept je tuh. Terpaksa lah. Salah. Nyalah Geografi. mendengarkan. Geografi Kelang siapa? Mana Kelang? Dan untuk karena nama Cikgu. Melayu Kelang. KI. Oke. Lah. Pilih lagi orang yang cakap dengan slang-slang orang apa. Nanti saya sebagai
Cikgu, dari Okay. mana origin I sebagai E nih, Cikgu? Dari mana origin? Dari mana orang belajar nih, Cikgu? Coba nak tahu. That's why kalau kamu mau sambung, kamu carilah di mana. Kalau contohnya paling best di Penang lah. Penang dorang masih bahasa baku juga, tapi cuma dorang punya logat Kedah tu yang terlampau dalam lah. Bayangkan cikgu pergi beli goreng pisang di Penang kan, cikgu kan terikut orang KL. So cikgu bilang, boleh beli goreng, nak beli goreng pisang? Nah, contoh kan. Nak beli? Ajar. Nah, Jadi kalau okay. orang ucap gitu kan cakap macam mana cikgu? Mana? Nak beli. Bukan dorang, nak beli, macam dong punya macam mana? Macam dong, okay, kalau Penang punya slang, dorang punya slang macam korang nak pergi mana? Macam mana? Kalau KL kan nak pergi mana? Nak pergi mana? Suruh si Khadijah cakap, Cikgu. Boleh. Ya? Suruh si Khadijah cakap slang Dia punya Semenanjung. rumah satu cikgu, dia punya tanah air sana. Ya kah? Benar ke Khadijah? Betul tak, Khadijah? Betul tak? Tak boleh. Dia Boleh, boleh tak boleh. Okay, cepat. So, itulah. Betul lah kamu jadi orang Sabah tu. Ya betul lah cakap. cikgu. Tapi si Khadijah bukan Sabahan tuh cikgu. Dia ambil apa title-nya saja. Oh, ya. Kan kita last day sudah di hari cikgu. Kita belajar Ya. cukup lah cikgu slide. Oh, okay, boleh. Kasih habis apa dulu tuh soalan. Ya Pak. Dikit lagi tuh. Okay, boleh. Okay. Jadi kasih cikgu ketawa nanti dia batuk. Enggak, cukup okey saja. Lagi bagus. Orang bilang bos lagi ketawa kan tu lagi apa orang bilang ubat. Macam tu. Okay. So this one, okay. So this is okay, dia 0 to 3 ya sebab dia adalah graph 0 to 3. And then we will use this one y equal to x square. So kita guna sini x square. Okay, x square plus 3 dx. Kita guna yang ini. Senang saja untuk 7 markah untuk soalan ni, betul ba? Kalau cikgu perasan. Okay. Typo tuh, Cikgu, typo. Okay, cikgu tahu kenapa dia 7 markah. Sebab Nina. Semuanya ada markah ya untuk soalan ni. Sebab kenapa dong mau tengok macam mana kamu boleh dapat nombor 3 ni. Nilai 3 ni. Okay. So, Khadijah tidak dengar suara tu. Oh, alright. Tidak dengar suara tadi. Okay. Baru cikgu perasan. Penting juga kamu cari y equal to 6x minus 6. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa? Nah. Because you want to find the length of dia punya base di bawah ni. So make sure you need to find what is the value of here. Okay. So maksudnya untuk cari sini kita assume y equal to 0. So 0 equal to 6x minus 6. So therefore 6 equal to 6x, x equal to 1. Okay, so that's why dia sini x equal to 1. So maksudnya length di bawah ni berapa? 2. Sebab kenapa? 3 tolak 1. Sini tinggi dia berapa? Tinggi dia 12. Because why? You already got the coordinate just now. So meaning to say untuk soalan 7 markah ni, nampak saya 7 markah banyak, but you need to find each of the details itu. Okay, you need to make sure kamu cari dia punya nilai sana. So untuk the triangle ni dia adalah 1/2. Okay, base dia adalah 2, height dia adalah 12. Then you will get the answer untuk ini. Okay. So kalau kamu kira ni dapat berapa? This one. Okay. So this one kamu kira okay, x square plus 3 lepas tu 0 to 3. Okay, this one kamu akan dapat 18 minus dengan 12. Sebab ini cikgu berikat, cikgu akan dapat 18 tolak 12, 6. Okay, 6 unit square. Alright. So untuk this one pula, the volume of revolution in term of pi when the region bounded by the curve straight one y equal to 12 and the axis y axis is okay.
Bila dia cakap y-axis, cikgu tengok, cikgu perasan sudah integration kali ni dia tanya pasal y-axis. So, cikgu mau kamu target soalan y-axisnya untuk this year. Okay, meaning to say dia in the y-axis rotating macam gini. Okay, okay, kalau kamu tengok soalan dia, bounded by the curve straight line y equal to 12 and the y-axis. So, di mana dia punya rotation? Di sini. Nina. Okay, so maksudnya you have to find what is the value of here. So, dia adalah 3 hingga 12. Okay, ini kamu kena hati-hati. Okay, jangan pergi ambil 0 hingga 12 sebab kalau kamu tengok this graph dia adalah dia punya minimum adalah 3. Okay, bukan 0. So take note. So ingat because dia rotate at the y-axis dia adalah dy and then kita tulis formula sini x square. Okay, dia daripada 3 ke 12 and then letak pi di sini. Okay, so what is the equation? Okay, kalau kamu tengok equation di sini dia adalah y equal to x square plus 3. Okay. Macam mana kamu mau buat direct? 3 ni cikgu buat ke sebelah, cikgu akan dapat y minus 3 equal to x square. Perlukah cikgu pindah lagi square ke sebelah? Tidak payah. Because of x square ni sudah kita tukar di sini sahaja. So therefore you will get 3 to 12 dia adalah y minus 3 dy. Ini yang kamu kena cari sebenarnya. Okay. Dia adalah y minus 3 sebab kamu tengok definition ada x square sudah di situ. So meaning to say you just replace the x square with y minus 3. Itu saja. Okay, and then boundary 3 sampai 12. That is dia punya solution lah. Okay, the rest kamu boleh try buat. Okay. So, okay, sekarang 6:24 sudah. So ada beberapa soalan cikgu cover. Okay, I hope you guys get some the idea lah untuk buat soalan yang apa. Alright, so before kita and so sekarang 6:30 sudah. Okay, there are few thing yang cikgu mau announce. So I think this month will be our last class sudah. Okay, supposedly ya. Okay, kalau ikutkan. So next month there will be no class. Okay, okay next week cikgu tidak. Okay macam ni. Sebab hari itu Marian dia cakap cikgu ada berapa kelas lagi yang belum kena ganti. Okay, cikgu ingat tu. Okay, dan cikgu ingat lagi ada satu kelas lagi kita belum buat. Alright. So cikgu punya proposal adalah macam begini. Cikgu mungkin akan buat kelas ekstra. Okay, I will do an extra class. Maybe during kalau kamu weekdays kamu okay kah? Oh weekend. Kamu mau weekend kah weekdays? Boleh asal kami tidak paper lah. Okay. Itu yang cikgu. Okay, itu cikgu punya concern sebab kamu ada paper during weekdays kan, betul? Ya. Okay, macam gini. Cikgu mau buat kelas hari Jumaat, okey kah? Cikgu apa kata kita buat macam beberapa hari sebelum admits? Boleh, itu cikgu setuju. Chemistry kami last paper 21st, admits 21st. Kalau kita buat dalam Isnin sama Kamis tu bila-bila lah. Okey, boleh. Okay, so okay. Dia macam ni. Sebab untuk next month cikgu punya kelas petang cikgu sudah full. Okay, because there will be new students sudah masuk. So apa ini untuk form 4 dengan form 5 untuk admit. So kalau cikgu akan rindu kami itu kan because we're your favorite. Ya, yalah, cikgu. Betul. Ha? I'm your favorite teacher. Dia juga akan rindu kami. Rindu bah. Yang penting kalau lepas SPM dapat result jangan dah cari cikgu. Cikgu masih ingat lagi ada beberapa yang dia cari cikgu. Saya dapat, insyaAllah saya dapat saya bilang amin. Tuhan Nafi punya tuition. Gitu. Okay, so macam gini ya. Okay, alright. So cikgu akan cuba usahakan buat kelas before kamu punya paper. Okay, yang kelas tu mungkin cikgu akan buat just open question saja. Let's say kalau kamu mau minta tips, cikgu akan bagi tips. And then kalau kamu mau minta apa yang kamu tidak jelas, kamu boleh kamu boleh tanya time tu. Okay, siapa mau datang boleh datang, yang tidak datang pun no hal. Punya jahat cerita no hal lah. Okay, and then at the same time juga kamu boleh bawa kawan kamu. Okay, let's say kalau ada kawan kamu yang mau join kan, maybe cikgu akan buat online tu time tu. Cikgu hanya buat online saja. Okay, and let's say kalau kamu mau ajak kawan kamu, okay, kamu bagi tahu orang it is a free class. Okay, cikgu just open siapa-siapa yang mau join. Okay,
Dan if you have any question time tu, kamu boleh you can just kamu just tanya saja. Okay. Dan and one more thing, minggu depan start sudah SPM kamu kan, betul? Berapa hari bulan? 2 hari bulan bahkan? Okay, 2 hari bulan. So I wish you all the best untuk next week. Okay. So apa yang cikgu boleh cikgu doakan yang baik-baik saja untuk kamu. Okay. I think SPM tahun ini tidaklah susah lah. Jangan cikgu macam gitu. Okay. Awas cikgu, don't jinx it. Okay, macam ni. Admit if you have any problem, if you have any question, kalau cikgu ada masa, cikgu akan tolong jawab. Okay, and then kalau macam kamu betul-betul buntu sudah, kamu tidak faham, kamu minta tips, cikgu boleh bagi tips. Okay, don't worry. Sepanjang bulan 3 before the exam, okay, before the admitnya paper, you can text me anytime. Kalau kamu tidak faham, let's say kalau kamu mau buat extra class pun, cikgu akan buat. Okay, mungkin during weekend kah gitu. Kalau macam kamu macam cikgu, boleh kah buat kelas? Saya bawa kawan-kawan saya, kita just do kelas. Boleh buat 1,5 jam saya lah, bukan 2 jam. Okay. And spesifik lah kamu punya apa? Kamu conteng-conteng ah. Alright. So I think that's all untuk kelas apa. So before we end up our class, cikgu mau semua buka kamera boleh? Lepas tu cikgu kasih screenshot sekali dengan kamu punya tulisan. Nah. Jahat. Okay. On camera. Alah, Natalie guna background sama dengan teacher. Teacher tukar dulu. Okay, sudah? Berapa orang kita nih? 9 kah? Cukup kah? Okay, cukup 9 orang ah. Okay. On camera. Cikgu tunggu saya buang dulu filter saya. Hah? Saya buang filter dulu, tunggu cikgu. Wih, babi, leave them alone. Sama tulis tu. Cikgu cover dulu. Okay, boleh ah? Alright. Semua tengok kamera. Okay, siap. Siapa? Okay. Alamak, sudah cantik nih background tau. Okay. Dalam kiraan 3, 2, 1, peace. Okay, sekejap. Sebentar. Mana? Dah nampak dia punya screenshot. Astaga. Siapa? Cikgu tidak nampak tu screenshot. Mana? Jap. Cikgu paste. Coba cikgu try paste dekat WhatsApp. Baru cikgu try kasih keluar. Oh iya kan? Okey, siapa guna WhatsApp? Okey, jap. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2. Kali itu boleh. Hah? 1 kali saja boleh. Apa boleh? Kalau cikgu screenshot kan, cikgu mesti terus paste dulu. Baru cikgu boleh. Tak, cikgu guna kamera saja. Oh, oke, boleh. Alright. 1, okay, last. Okay, 1, 2, 3. Okay, another one. 1, 2, 3. Alright. Okay. So it's been an honor for me to have a class with you guys. Thank you so much. Dan cikgu minta maaf kalau ada kurang. Okay, manalah tahu kan ada salah silap cikgu kan, mana tahu. Ya, cikgu pun bukanlah perfect sangat nih. Macam tu. Cikgu sabar, okay. Belum Raya. Oke. Oke, Raya, cikgu pura-pura tutup handphone lah. Mana duit saya cikgu? Utang nih. Iya duit. Jadi Raya cikgu. Okay, alright. So thank you so much untuk the class. Okay, those yang join class dari awal tahun sampai hari ini. Okay, so I wish you all the best untuk SPM. Okay, again, kalau kamu ada masalah apa-apa, just text me. Kalau kamu tidak paham soalan, okay, mana-mana topik, and then if sekali lagi cakap, kalau let's say if you want to have a class, you can bring your friend, and then kita boleh bincang sama-sama lah. Okay, so untuk nanti cikgu akan atur juga kelas before the exam lah. Okay, so that you guys can join. Nanti kita akan bincang bila.
Okay, so jangan lu left group itu saya cakap, jangan lu left group. Kalau ada soalan tanya saja, okay? Apa-apa saja. Alright, so all the best everyone, okay? Dan just buat yang terbaik, okay? Dan jangan jangan main-main dulu lah sekarang ni. Macam tu. And stay safe. Alright? Okay, so thank you semua. Ciao everyone. Thank you, Goodbye. teacher. Thank you for Bye. everything, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Alright. Jangan kasih Bye-bye. nangis orang, Mbak Cikgu. Malah Alright. jangan kasih nangis. Alright. Bye-bye everyone. Jangan lupa duit raya saya, Cikgu. Weh, cikgu lupa lupa. Cigu, Okay. Hah? raya pas Cigu. Kalau saya B plus, Cigu mesti bagi saya duit raya. Boleh. Thank Cikgu you, Cigu. akan. Alright. Okay, thank you everyone. Bye semua. Bye, Cigu. Cikgu. Bye, teacher. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oi, sedih. Bye-bye.